notes for him. We will start again then. Thank you, Maria. You're welcome. Okay, what I was mentioning then, good morning, everybody. I was mentioning about Sealpath. Sealpath is an IRM solution. We combine the encryption of the sensitive information, the information to protect, with an identification control, and the file will be protected everywhere, anywhere, just for the authorized person only. Means that, in fact, Sealpath control all sensitive confidential data and file in the network, but also in the cloud. This is very important. As an introduction, what we really want to do there is to avoid any kind of security leaks inside the company, the corporation environment, and we will protect the files at rest, in transit, and in use. This is a very important factor to take into account. In fact, the persistent protection that we are giving travels with the file. It means that we control the permission on these sensitive files everywhere and even remotely. Why do we have to invest in security? Because in fact, we've got data very sensitive, very confidential, and what happens is that this data is flying all over the network, not just in the company or the customer environment, but also outside. What happened? Some real example. We've got some employees who have been extracting some several terabytes at Tesla, very well-known companies. And in fact, this employee who was unhappy has been stealing this information and in order to resell or in order to impact on the company business. Another example is for Anthem. This is a very big health insurance company in the United States. And in fact, here, all the employee has been sending all the file to his personal email, means that he exfiltrated information with personal data, confidential data from patient. Here at Mitsubishi, what we can see is that they have been attacked, they have been extracting highly confidential files. In fact, the hackers had been accessing to the network of 14 departments internally. The information was absolutely confidential, IT, and impacting 10 government organizations. So just in order to give you a kind of visibility about what is an impact about losing data, the main impact we can say is the loss in terms of financial terms, but also in terms of the company reputation. This is very, very important. So in order to avoid the leak, in order to avoid this risk or losing the information, we have to think about what we have to protect internally in the company. In fact, there's different layers, as you see, the data, the application, the device, all the network, the perimeter, the physical support tools, and also the procedure. But we have also to think about the world we are living and working in right now, which is a virtual world. Bring your own device, send me this file. We are exporting and sending wherever we want, whenever we want, but we don't all the time knows who is the sender and who is the person who will receive the document. And then we don't know if we are really protecting from point to point our information. In fact, just for your information, the most common way in which the breach or the risk occur, according to Forrester document, means that 39% arrive or impact the organization, means that there's an internal incident which caused the breach, but also 30% which is caused by external attack to our organization. This is very important indeed, means that we have to check what is inside our perimeter, but also outside, because we never know
from where the external attack is coming from. We were talking about a company perimeter who had been disappearing. Of course, we are collaborating through the cloud. We are using our own device, and the data is flying anywhere. Means that I don't have to protect exclusively the data inside my network perimeters, but wherever the data is flying. Means that the data is in transit, and the data should be protected also in transit. This is why I mentioned that Sealpath protect at rest, in transit, and in use. This is a very differential factors from Sealpath to other solutions. Just for your information, also, we have a big issue with ransomware recently. Well, not just recently, but in the last years. In fact, this is the most common situation that we see. And in fact, ransomware is not just longer encrypting and ask for ransom, but also they extract the information which is not protected, not encrypted, and they want to extort money in order to make this information public. Again, the impact is very high in terms of financial impact, but also in terms of company good reputation. Okay, this is the example of the New Jersey hospital who paid a ransomware gun, $670K to prevent the data leaks. So why do we have to protect our data? Because we have to take into account the perimeters protection. We have to take into account all the encryption, the DLP, the CASB, all the environment internal of the company in order to look and apply the best protection to our confidential information. How can Sealpath help here? In fact, Sealpath will protect each document which is confidential and will allow the control to this documentation. Means that we will define who has to access to each documentation. We will define a policy. We will protect these files, and with a very easy drag and drop that we will see during the demo, we will protect these files from point to point. In this case, what is Sealpath offering? Sealpath offers full encryption of each of its states, as we have been mentioning, rest, transit, and in use, and it remains encrypted, whatever is the location or the status of the file. In fact, we provide a comprehensive security features, and we prevent all external or internal attacker from accessing the sensitive data. This is a very interesting point now. Only the relevant or the authorized user will have access to the data, because the policy, the protection goes with the data, is attached to the data. It means that, for example, if my colleague Maria is leaving the company and I think that she will be taking with her some confidential information, even though remotely, even though if she's no more part of the company, I can revoke her access to this data. This is very important. In fact, this is a very high privilege, I would say, that if any kind of user is deleted or no more authorized, I can revoke the access at any time, and all changes will be applied immediately. Okay, this is a very important point. And also in order to do it all at once, which is very important, not just with each document individually, but all of them together, or just a whole individual user, she can block it all together as well. Exactly. Thank you, Maria. So, in fact, this solution that we are delivering allows us to encrypt the data, to deliver access or right administration to the different files. We will define who will access, the level of permission. There's different level of permission. You can print, also the ability to save to PDF. You can copy paste, you can edit, you can add user. This is a delegation mechanism within the same permission. We can also share the delegation of the possibility to change and to apply
the protection, etc., to each different document. Objective here is to prevent the data leaks, and the document can be revoked totally remotely, as I was mentioning to you. There's an administration part, which is very important because it allows us to control the access, to have a full dashboard about who has been accessing, and also to block the access and to give a full protection, access to the file protection to anyone. Means that the administrator can see the alerts, he can explore the data, and in fact, he control all user policies and the data sharing. So in fact, we've got one desktop for the protector and one administrator side in order to control everything. And this full solution allows the integrity of the communication and the protection of the files. In fact, our solution is based on circle of trust. We will define who is accessing to the file under which right and permission. As we mentioned previously, the information travels without control, but the access can be also limited to microsegment. This is what Maria just mentioned. We can protect one file, we can protect one full folder, we can give the right and permission to one person, but we can also give the right and permission to a full domain, to a full group of people accessing to this documentation. In fact, what we are offering here is a full secure collaboration, which will travels with the files in terms of protection. We give a secure transfer condition. There's no more anonymity. The sender is identified, and there's an end-to-end encryption of the sensitive files. In fact, what we will do is to secure the sharing. There's a permission given per user. We will track the access. We can revoke the access remotely, and we'll give a secure collaboration with the ability to control the level in real time and the access to any file at any time. Objective, as we were mentioning, is to avoid the data leaks, is also to provide an additional protection against security breach, and to have the compliance okay with any kind of data protection regulation. This is a very important factor. In fact, the GDPR, the ISO, etc. regulation oblige any company right now to think about their policy of encryption, of protection of data. Why? Because if they don't engage, committed on this side, they can have very high problem issue with the local government, and it will cost them a lot of money in parallel with the risk to be leaked. Who is needing this protection? In fact, there's no an exclusivity on the IT sector. Now we can see that all kind of sector and vertical are needing this file protection, where I mentioned the industrial sector, the financial service, healthcare, public sector, etc. Anyone has any specific need, but we see that nowadays all verticals are impacted about this need. About Sealpath. Sealpath is a Spanish company, international presence in more than 25 countries. We are working through a tier 2 model, means 100% channel oriented, and we respect it. These are some customers here. We have some alliance with integrators like ForcePoint, McAfee, Symantec, Bitdefender, Autodesk, in order to deliver a full network and compatibility or compliance for Sealpath inside the company. How does it work? First, as we have seen, we will protect any file. We will share it as we want, whenever we want, using our own tools. No need to install any specific agent, no need to configure, and we will track and control all the access to these confidential files. As mentioned, we will be using the usual tools, no agent to install,
There's native encryption in the Office document, means that we will see all the permission as we see here at any time. There's a flexible policies applied to each documentation and a full control and audit platform from the administrator part, as I mentioned before. Here you can see some of the screenshots about the dashboard for the administrator. In terms of installation now, we are getting now more into the point in terms of installation. In fact, there's 2 or 3, let's say, option to install or to use Sealpath. The first one is on-premise, install in the server of the customer. We've got the SaaS, software as a service or cloud installation in Sealpath server, and there's also the MSP model to be considered in terms of installation. The cloud and on-premise model can be integrated with the Active Directory. The protection client is installed in the desktop or file server. And this is a concept which is very important to share with you. The Sealpath, the company does not store, we don't keep any documentation. We just provide the nutshell, the protection to each files. But in fact, we don't keep this documentation internally. Okay, this is the full automation of the process. In fact, as mentioned, Sealpath on-premise or SaaS model can be perfectly integrated with any tool that is already existing in the company, any kind of SharePoint, file server, Exchange server, classification tools, also CMDLP, Office, cloud like Box, like Dropbox, etc., or Active Directory. It is a very easy, friendly user integration, which helps us to get a full vision about the integration in order to be very easy to integrate and to be part of your own environment, as we can see here. Okay, let's go on. I would like to share with you a demo. I think that we can count on our colleague now to have this demo. And in case of any question, please, do you want to ask now, to wait for the final? For me, that's okay. And for Maria, if you have any question, we can just share them right now. Please go ahead. Thank you. Hello, everyone. I will try to demonstrate the product itself, and I will repeat probably in Slovak language as well the basic function of the Sealpath. And I will try to explain you what it is, how it works. Okay, Maria, I would like to ask you to stop presenting so I can share my screen. Yeah, now you can. Please thank you very much. Tell me if it's okay for you. Yeah, sure. Okay, good. Okay, doke. Let's switch to the Slovak. Takže dobrý deň, ešte raz, ja som technik spoločnosti Sealpath, robím na pozícii pre-sales a zaoberám sa Sealpathom v podstate od svojho začiatku už asi 4 alebo 5 rokov v rámci Sekteku a robím inštalácie a poradenstvo pre Sealpath alebo taký medzikrok, hej, pri otváraní servisných kolov, keď niečo treba prispôsobiť a tak ďalej. Možno doplním takú zaujímavosť, že Sealpath sme preložili zo slovenčiny, ak by ste ho chceli ponúkať svojim zákazníkom. Ako funguje Sealpath? Prevediem vás úplne od začiatku všetkým. Začíname na stránke sealpath.com, kde ja už mám teda firemnú registráciu a prihlásim sa ako end user. Ale nie s Outlookom, ale so firemnou adresou. OK. Som prihlásený a prvé, čo ma čaká ako užívateľa, môžem si stiahnuť agenta. Hej. Agent existuje v 2 verziách. Jedna je na samotné šifrovanie dokumentov, druhá je iba na pozeranie dokumentov.
na Office dokumenty nemusíte stiahovať nič. Ak by ste chceli iné veci šifrovať, tak tam už je nejaký agent potrebný. A tu sú vlastne inštalačky. Ja už ju mám stiahnutú tu. Je to balíček, ktorý naozaj nie je veľký. Dá sa samozrejme parametricky inštalovať. Má to 20 mega necelých. Takže poďme na to, skúsime to nainštalovať. A ja vám budem komentovať tú inštaláciu. Musíme súhlasiť s licenčnými podmienkami. A Sealpath má dva typy agentov. Prvý je, ktorý sa inštaluje do roaming profilu pre jednotlivého užívateľa. Tam nevyžaduje administratorské oprávnenia, je to agent, s ktorým budeme ďalej pracovať, narábať. Druhá časť tejto inštalácie je extension do Explorera, ktorý robí nejaký icon overlay, aby ste videli, čo je šifrované, čo nie je šifrované. Hneď na prvý pohľad. Takže inštalácia prebehne, predpokladám, že bez zbytočných otázok a problémov. Medzi tým, kým to skončí, vám ešte raz chcem ozrejmiť, ako funguje Sealpath. Zoberte si súbor, ktorý chcete zašifrovať. Dá sa použiť na to jednoduchý zip, kde nastavíte heslo a je zašifrovaný. Problém je, ako odovzdať toto heslo ďalej. Sú tam komunikačné kanály, ktoré nie sú vhodné a toto práve automatizuje Sealpath. Keď ten súbor mám zašifrovaný, tak predstavte si, že to heslo nie je v tom súbore, nie je súčasť toho súboru, ale to heslo náhrám na internet, na webový server. Či už to bude on-premový alebo cloudová služba. Toto heslo a prístup k tomu dokumentu mám nahraté na serveri a zapísané do súboru, neskôr aj uvidíme, že tam sa nachádza. Bez toho hesla nedokážem urobiť nič, ale zároveň Sealpath má iba to heslo k tomu súboru a permissiony, ktoré si určíme. Znamená, že Sealpath tiež nevie urobiť s tým nič. A aby sme vedeli ten súbor používať, potrebujeme mať internetové pripojenie do Sealpathu, kde sa overíme, kde dostaneme permissiony a kde dostaneme samotné to heslo na dekrypciu. A tento agent alebo Office dokument samotný Microsoft Office sa postará o dekrypciu toho dokumentu a zobrazenie. Dobre, inštalácia dobehla, ako ste videli, žiadne otázky, bolo to jednoduché, urobila sa mi ikonka na ploche, exat môžem zbazať a čaká ma prihlásenie sa do samotnej Sealpath aplikácie. Ak nemáte account, dá sa vyžiadať, ale ja mám account, takže použijem svoj firemný account. Teraz to bude chcieť zrejme heslo, ktoré asi neviem takto z pamäti, takže musím si pomôcť svojim diarikom. No, možno sa prihlásim na prvýkrát. Výborne, trafil som heslo. Takže mám agenta Sealpathového nainštalovaného, som prihlásený a toto je viac menej všetko, na čo potrebujeme toho agenta. Yep, questions? If there are no questions, I will propose to mute your microphone. To by teraz píš, ako to číta. Miss Gottwaldová, pani Gottwaldová, skúste si zabutovať mikrofón. Maria, can you mute Miss Gottwaldová? Jani, I have one question for you. Hello, Maria? Hello. Yes. Can you please mute Miss Gottwaldová? Yeah, I will check this. I think everybody is on mute now. Thank you very much. You're welcome. OK, pokračujem v prezentácii. Ako sa robí so Sealpathom? No, skúsme to veľmi jednoducho. Naštartujeme officeový dokument nejaký.
Martin, you are on mute now. Oh, yeah. Okay. That's So okay now. That's okay. No worries. The mute went too far. Till now, it was everything clear and no need to words. OK, takže otvoril som si Wordový dokument, kde som napísal nejaký text, uložil ho na plochu a ako chcem pracovať so Sealpathom, tak ako spomínala Maria v prezentácii, robíme v natívnych nástrojoch, čiže máme Microsoft Word, kde mi po inštalácii Sealpathu pribudlo nové menu Protection. Toto Protection menu sa konektuje na toho agenta, ktorý beží v pozadí, on nemusí byť samozrejme otvorený, ho mám otvorený len ako demonstráciu. A v tejto protekcii ja ten Word môžem jednoducho zakryptovať, kde, ja neviem, mám predefinované nejaké pravidlá, ale to je jedno, dám si nové pravidlo, bude zakryptovaný iba pre mňa, ja ho môžem používať. To je všetko. Ten Word je zakryptovaný, zrazu hneď mi svieti líšta, ktorá mi oznamuje, že prístup je kontrolovaný. Môžem si pozrieť permission v tom Worde, kde mi informuje, že je chránený Sealpathom. Ale v tom Worde pokračujem ďalej. This is a edit demonstration of encrypted file. Savenem to a je to všetko. Keď ho zavriem, tak v podstate vidím tú maličkú overlay ikonku, ktorá mi hovorí o tom, že dokument je chránený Sealpathom. A opäť, keď ten dokument otvorím, otvára sa v Office, informuje ma, že dokument je restricted a mám tu aj s chybou zapísaný text, tak ho zeditujem a pracujem vo Worde ďalej. Ako to funguje lepšie, si ukážeme na inom súbore, aby teda bola tam nejaká dôvera, že je to enkryptované. Vyrobím si textový súbor. This is a sample of a text file. Sample.txt. Well, mám tu textový súbor. Keď si pozriem, čo je v ňom napísané, tak je tam to, čo som napísal doňho. A teraz ten súbor zakryptujem. Mám predefinované nejaké ochrany, to ešte vysvetlím. Takže jednoducho ho zakryptujem spôsobom drag and drop. Opäť sa mi zmenila ikonka, overlay a keď si ho pozriem, tak získam trošku väčší text. Vidíte, že je to naozaj zakryptované. Čo je zaujímavé v tej hlavičke, tak sa môžeme rovno pozrieť, že tento súbor je encrypted package, DRM ochrana, DRM, ak vám hovorí tá skrátka niečo, je to adobácky systém na ochraňovanie, ochraňovanie súborov, čiže licenčná ochrana adobácka. Vidím ďalej, že je to zakryptované Sealpathom, Sealpath Protection. Ďalej v hlavičke tu samozrejme priamo niekde link na Sealpath, kde je server, čiže ak máte aj on-premový server, tak tam bude tá vaša on-premová adresa napísaná. Tu je protectionsealpath.com. A ďalej sú tu parametre, akým je to zakryptované. Skrátka, zakryptované je to vždy FIPSovým najnižším protokolom, aby to bolo bezpečné a zároveň rýchle. Čo znamená zašifrovanie FIPSovým protokolom, čo znamená, že Sealpath má hesla, vy nie a tak ďalej. Takže ak ste sa niekedy zaoberali enkrypciou, tak viete, že najrýchlejšia enkrypcia je proste symetrická. Zašifrujem menom, heslom dokument, to isté meno, heslo používam na zašifrovanie a očifrovanie. To je najrýchlejší spôsob. Ako však bezpečne si vymeniť toto heslo, tak toto heslo zašifrujem asymetrickou šifrou, čiže pomocou certifikátov. A znamená, že ja mám svoj privátny kľúč, server má svoj verejný kľúč, ja šifrujem voči niekomu. No a to heslo symetrické sme zašifrovali asymetricky a to je práve tá informácia, ktorá sa vymieňa medzi Sealpathom a vašim klientom, nie ten súbor samotný.
Takže ten súbor samotný vy môžete kľudne si skopírovať, urobiť si kópiu, hej, má iné meno, má copy. A teraz si zoberiem tento súbor, kde sa na ňo pozriem na tú kópiu a zistím, že tento súbor bol naozaj vyrobený Martin Matuška, nejaká unikátna protekcia alebo politika chránenia a chcem vedieť, aké mám permissiony, k tomu mám všetky permissiony a ja môžem ten dokument teraz nejak zablokovať, aby ho nikto nemohol okrem mňa čítať, alebo ho jednoducho odkryptovať. Ten dokument je odkryptovaný, vidíte, že ikonka zmysla, ale ten pôvodný dokument je stále zakryptovaný. To znamená, že mám ten istý dokument, jeden je s ochranou, druhý je bez ochrany, čiže vidíte, že Sealpath s tým naozaj nemá nič spoločné, on tie dáta neudržuje nikde, je to všetko vo vašom kliente, na USBčkách, v maili, kdekoľvek a Sealpath stráži iba tú ochranu. Čo je však zaujímavé, tak to je, keď si pozriem ten chránený dokument, tak ja rovno vidím v tracking info, že kto k tomu dokumentu pristupoval. A pozriem si warningy, či tam bol nejaký legálny prístup, nelegálny prístup. A z toho zistím, že tú kópiu z toho súboru, ktorú som urobil, niekto odkryptoval. Znamená, že vy dokážete absolútne presne zistiť celý lifecycle dokumentu, počas vlastne z akéhokoľvek súboru, ktorý je zakryptovaný. Vy si ho pozriete, to je jedno, že kto chytí ten súbor, či ho premenuje, čo s ním urobí. Ten súbor na základe hlavičky a metatagov a svojho hashu je vždy identifikovaný a priradený správnej politike, je to spárované na pozadí a vidíte, že kto s tým súborom čo robil, či sa pokúšal niekto k nemu pristupovať neoprávnené, či ho niekto odkryptoval, či ho niekto šeroval ďalej týmto istým spôsobom. A celé je to vlastne založené na tom, že pri každom otvorení súboru sa dotazuje na internet, aby ten klient dostal to heslo. Samozrejme to funguje aj s inými súbormi, ako sú PDF-ka, ako sú textové súbory, obrázky a tak ďalej. Môžeme urobiť jednoduchý test. Snipping tu. Zoberiem si nejaký obrázok. Tento obrázok si savenem opäť na plochu, screenshot. .png, OK. Takže mám tu ten obrázok na ploche, zobrazený screenshot, ktorý som si saveol. A toto isté môžeme urobiť aj s tým, zakryptovať tento obrázok. A teraz ho skúsim zakryptovať trošku inakšie a ukážem vám tu naozaj silu toho produktu, silu Sealpathu. Takže ja si poviem, že chcem robiť protekcie, chcem si zadefinovať vlastnú protekciu, nazveme to, že presentation 15.3 a sample of Sealpath. A ako owner toho súboru, ktorý bude zakryptovaný alebo ktorý budem kryptovať, som vždy ja, kto má prístup a chcem niekomu zdieľať tento dokument. Takže dám tam trebárs tú free mailovú adresu svoju, poviem, že budú tam mať iba free práva, môžem urobiť kolega Tonko Tinka, Anton Tinka, jemu dám plné práva, full control a môžem ešte urobiť wildcardovú syntax, dám hviezdička, dám ináč sectech.sk, kde dám trebárs edit práva, to je jedno, hej. Čo znamenajú tie práva, to vám viem vysvetliť ešte osobitne, to nebudem vás tým zaťažovať, zdržovať teraz. No a následne poviem, že chcem pridávať do obrázkov watermarky, tí, ktorí majú iba view práva, aby nemohli zdieľať ďalej, môžem nastaviť expiráciu toho dokumentu, kedy sa už nebude dať automaticky otvoriť, bez toho, aby som čokoľvek ja musel robiť. A offline prístup je, aby sa ten súbor dalo otvoriť aj bez prístupu na internet, ale opäť k tomu sa nejdem teraz venovať. Môžem túto politiku, ktorú som vytvoril, ju môžem dozdieľať s kolegom Tinkom, aby on si ju nemusel definovať na novo. A mám vytvorenú nejakú bezpečnostnú politiku, ktorou budem šifrovať dokumenty.
Zoberiem si all protections, kde som ju vytvoril. Presentation, dobre, tu je presentation. No a týmto spôsobom môžem jednoducho ten súbor zašifrovať, ten obrázok je zašifrovaný, ja ho vidím a Sealpath umožňuje vám pridať si ďalší účet a ja si pridám svoj ďalší účet na demonštráciu toho, ako to vyzerá, keď ten súbor dostane niekto iný zakryptovaný. Takže pridám si tu svoju freemailovú adresu. Chcelo by to opäť heslo. OK. Dobre. Nemám tu žiadne ikonky, pretože je to freemailová adresa, ktorá nemá licenciu. Je to kvázi príjemca, ľubovoľný príjemca, komu posielate mail, tak sa mu to javí takto. A teraz si skúsim otvoriť ten obrázok, kde, ak si pamätáte, sme tam zadali, že chceme nejaké watermarky robiť do obrázku. No a keď si pozrieme, čo tam je napísané, tak je tam napísané, že kto otvára ten obrázok, z akej IPčky, v akom čase. Takže ak by som robil nejaký screenshot a chcel to zdieľať ďalej, tak je to badateľné na prvý pohľad, že kto to robil. Toto isté je aplikované aj pre web, pre PDF-ka. Ak náhodou nemá tohto klienta niekto nainštalovaný, tak opäť dá sa urobiť obdobná verzia a tá obdobná verzia cez prostredníctvom internetu. Takže som tu prihlásený. Keď sa odhlásim, je tu priamo na stránke protectionsealpath.com možnosť otvoriť súbory cez internet. Tak sa prihlásim trebárs ako Outlook. Tak je to tzv. Secure browser. To je v prípade, že niekto nemá ten Office nainštalovaný na Linuxe alebo používa nejaké, neviem, nechce tam jednoducho inštalovať si nič. Zvyčajne to toľko netrvá to prihlásenie. A tak uvidíme, počkáme chvíľku. Dobre, takže mám tu zaprotektovaný dokument. No. Takže hneď mi oznamuje, že nemám práva si ho pozrieť. Tak skúsime ešte inakšie. Dobre, prihlásim sa ešte sem a upravím si politiku. Alebo zakryptujem si tento dokument tou svojou politikou, kde mám práva. No a to už ide. Takže štartuje mi na pozadí Office Web Application Server, ktorý mi generuje tento dokument, preview na ten dokument. Podotýkam, že všetko môže byť aj on-prem, hej. A watermarky sú tam automaticky pridané do toho súboru. OK, logout. A poďme sa pozrieť teraz na samotné dokumenty. Keď nemáte ten dokument po ruke a chcete vedieť, čo sa s nimi dialo, tak vždy máte možnosť si pozrieť všetky vaše protektované dokumenty, všetky prístupy k tým dokumentom, ktoré boli, kto ho kedy pristupoval. Vidíte, že mal som to ako free, ten screenshot som mal ako free account otvorený a boli tu nejaké warningy, kde by malo svietiť napríklad, že nemal som práva otvoriť tento jeden súbor v tom webovom okne, ktoré sme demonštrovali. Takže opäť to vidíte ako upozornenie, že niečo sa dialo, niekto sa pokúšal pristupovať k tým údajom. A pochopiteľne toto všetko vám ukazujem bez toho, aby som sa pozrel na nejaký súbor, čiže vy ho nemusíte ani fyzicky mať, aby ste zistili tieto veci. Celkom sa mi to páči a skúsim to urobiť ako štandard. Poviem si, že budem tu mať nejakú secure zložku a chcem všetko, čo dám do tejto zložky, aby som mohol spolupracovať takto bezpečne s kolegom Tomkom a Sektek, aby to mohol čítať.
Takže spravím si protection, automatický protection na folder, kde to nazveme internal collaboration folder. Zvolíme si na desktope secure. Dám rekurzívne, aby aj všetky podfoldere kryptoval. Zvolím si protections. Protections máme túto sample presentation. Chcem nejaké inclusiony, exclusiony, nechcem, takže to iba potvrdím. A v tomto prípade mám aplikovanú policy, ktorá mi beží pod Sealpathom ako daemon na tomto foldri. Znamená, že keď si zoberiem nejaký dokument, akýkoľvek dokument, tak si asi vytiahnem nejaký Sealpath. Dajte mi sekundičku, prezentáciu. Sealpath training. Dobre. Mám tu nejaké PDF-ko, ktoré keď si presuniem do tej secure zložky, tak za chvíľku by mala byť zakryptované, zmenila sa mi extension, zmenil sa mi tak desktop overlay icon, ktorý keď si otvorím to PDF-ko, tak otvoril sa mi na druhej obrazovke, takže v podstate vidím, že dokument je chránený Sealpathom a nemám permission. Ops, pardon. Nejaký je ukecaný ten do PDF. Tak, dobre. Mám k nemu prístup a môžem pracovať s tým dokumentom ďalej. Ako náhle sa prihlásim do toho free accountu a skúsim urobiť to isté, otvorím ten súbor. Dobre, a už tu opäť vidím tie watermarky, že generované pri čase otvorenia, nie pri vytváraní súboru, ale pri otvorení. A vidím, že môžem s ním pracovať, s tým dokumentom, teda ho iba čítať, ale jedine s tými watermarkami. Takisto, ako tú ochranu viem pridať, tak ju viem aj zobrať. Čiže môžem upraviť tú svoju politiku, ktorú som si vytvoril na chránenie dokumentov. Hoci kedy ju môžem editovať, kde sa rozhodnem, že permission zmeníme tak, že free account nebude mať práva, aplikujem. V tomto momente, bez toho, aby som sa dotkol toho dokumentu, už ako free account neotvorím ten dokument. Čiže v podstate za jazdy pošlete dokument a nemusíte ho mať k dispozícii, aby ste na ňom zmenili práva. Takže už ma informuje, že nemám práva otvoriť ten dokument a samozrejme o tom bude záznam. Aké je praktické využitie tohto auditingu? Napríklad pošlete ponuku do tendra nejakej spoločnosti a zaujíma vás, či si ju vôbec niekto prečítal. Takže pozriete sa na to PDF-ko trebárs. Ja si switchnem account, aby som mal práva k tomu. OK. Zaujímajú ma informácie o tom dokumente, ten tracking ma zaujíma. Áno, z týchto ľudí, ktorí majú na ňo prístup, si ho otvorili iba títo dvaja, ja ako owner a ten môj freemail, na ktorom som to demonstroval. A tým pádom vidím, že naozaj tú ponuku niekto prečítal. A zároveň mám istotu, že sa nedostala nikomu ďalšiemu nepovolanému do rúk, lebo nikto nemá právo šerovať, alebo teda nikto to nespravil. Keby niekto dal šerovať tú ponuku, tak to je vlastne iba úpravou tej politiky, kde ja môžem jednoducho zmeniť túto politiku, tak jak som vyhodil ten free account, tak môžem tam pridať ľubovoľný ďalší account, čo znamená, že je šerované. A pozriem si opäť warningy, či sa niečo stalo, či sa snažil niekto k tomu pristupovať bez práv, a to je práve tá demonštrácia toho free accountu, že pokúša sa pristupovať k dokumentu bez práv. Jedna z posledných feature, ktoré by som chcel ešte dneska prezentovať, je samotná integrácia do Outlooku, aby to bolo maximálne komfortné pre ľudí, čo s tým pracujú.
Sekundičku, otvorím sa na druhej strane Outlook. Dobre. Rozhodnem sa poslať si mail opäť na free mail. Test. Sealpath 15.3. Hello. Chcem to posielať na nejakú free mailovú adresu, nebudem robiť žiadne politiky, proste odosielam mail. Ako vidíte, už mi tu pribudlo nové tlačítko po inštalácii Sealpathu, kde poviem, že štandardne môže adresát iba vidieť kontent, nemôže ho modifikovať, nemôže ho vytlačiť, nemôže nič, alebo teda môže ho iba vytlačiť, môže ho editovať. Sú to rôzne, takže to je jedno, nejakú zvolím, to je jedno. Sealpath spraví nejaký magic na pozadí, doplní mi tam hlavičku, že to je zakryptovaný mail a ako náhle ho odošlem, magic na pozadí, celá správa je zbalená do Wordu a odoslaná. Keď si pozriem ten mail, ktorý bol odoslaný, alebo teda môžem aj čakať, kým mi nepríde. Send. Ešte musím nájsť, a už mi prišiel, takže to bude jednoduchšie. OK. Takže prišiel mi mail zo Sekteku na free mail, kde ma informuje, že celý mail je šifrovaný Sealpathom, môžem si urobiť account, aby som sa tam dostal k tomu, poslal mi ho, volá sa ten dokument takto a tam je aj názov tej politiky, ktorú budem trackovať a ten dokument si otvorím. Opäť v natívnom nástroji, kde je naozaj napísané, že je restricted ten dokument a je tam celý ten mail, ktorý som posielal. A to, že ho môžeme editovať, tak teraz som prihlásený ako Martin Matuška, takže tam môžem dopisovať veci, sektek.sk. A keď prostredníctvom Sealpathu, kde sme, pri veľa okien, prostredníctvom Sealpathu sa prihlásim teraz ako adresát. Pokúsim sa otvoriť ten Word. Dobre, zase dám zapnúť editing, ale ako vidíte, keď chcem niečo písať, už mi to nedovolí, lebo na to nemám práva. Ten dokument je locknutý, je tu správa, že nemám permissions na modifikáciu toho dokumentu. Takže Maťko, ja len vstúpim do toho. Teraz bolo vidieť len čierne okienko. To znamená, on tým, že nemal permission ani na šerovanie, tak keď si šeroval, tak ten dokument nebol priamo vidieť ani pri teraz, ako si ho otvoril. Bolo to len čierne okno. Jasné. Opäť jedna z featurey, na ktorú som pozabudol, je, že na to, aby ste mohli zdieľať ten dokument, potrebujete mať trošku väčšie práva, ako je view, potrebujete naozaj mať práva minimálne edit, aby ste ho mohli šerovať a zobrazovať. Takže musíte mi iba veriť, že ho nešlo zeditovať a nepísal som. OK. Mierne fopa, ktoré sa na živých prezentáciách vždy stávajú. Dobre, toto je krátka ukážka toho, ako funguje Sealpath. Samozrejme, nie je to všetko, čo dokáže, ale nechcem vás zdržovať alebo hneď na začiatku zabiť veľa technickými detailami, preto radšej si spravíme osobitnú session. A taktiež by som možno povedal, že na webe sektek.sk máme sekciu web návody a webináre, kde sa podrobnejšie venujeme Sealpathu, mobilným klientom, pre iPhony, iOSy, tomuto secure browseru, ako to integrovať so SharePointom, ako riešiť trebárs protection na file serveroch a podobne. Takisto automatická enkripcia do Exchangeu, kde pomocou transportného rúlu si pripravíme rúl, že ak tento mail je z danej adresy a obsahuje danú prílohu, tak zašifruj prílohu a pošli ju ďalej, alebo zašifruj celý mail. Čiže takéto veci dokáže Sealpath opäť robiť v spolupráci s Exchangeom tiež. A toto je odo mňa zhruba všetko, čo som vám chcel v tomto deme ukázať a predal by som ďalej slovo naspäť teda do Sealpathu, do Španielska. OK. Thank you for time. For
demonstration of power of Sealpath tool, and I'm giving word back to Maria or Sandrine. Thank you very much. Thank you very much for this good and very detailed demo. I'm not sure that the link will be following afterwards. So I think we will be cut maybe in 1 minute. I could not extend it. So if we're cut, I will open a new link. Or if Maria, you could open a new link in parallel, please, for 20 minutes, because I think it will be cut now. Okay, I'm just again coming over my presentation. We have seen, thanks to Martin, that we can protect and add control to any kind of file. We can audit with the administrator side and the dashboard. And in fact, we can force the protection wherever it's possible. In fact, the objective of all this process is really to push our customer and to extend the culture of protection just within the organization, to push our customer about being very conscious about it and to be really aware about the risk. In fact, we mentioned the GDPR law. These are some of the benefits about the compliance, mainly speaking, to keep the data encrypted. Okay. Hello? Hello, hello. Okay, so we are still in talk. Okay, so to minimize the security violation and really to avoid any kind of risk with the control of our data by external people, malicious people. In terms of license and pricing, just some information for you to know about our model. We say that we are working on the on-premise installation. In this case, installation on the customer premise. The customer can control all the infrastructure. There's an acquisition price and an annual maintenance price. And to this, we add the price per user and all the optional module that we can see here in order to be integrated with the company environment. In terms of SaaS, here we are working based on the annual subscription, price per user, plus all the optional module that we can see here. There's two models of licensing. There's the corporate one, and there's the by protector and consumer, meaning that corporate, all the user will have the opportunity to protect. This is for minimum 100 user, and you've got the per protector model of licensing, which is a per protector consumer plus the module for a minimum of 25 users on SaaS and 50 users on premise. Regarding here, for the MSP model, in fact, the MSP offer you an annual subscription, price per user, plus all the optional modules. In fact, this is an economy of scale because we are adding customer to the platform and decreasing the price per user. And we plus all the optional module that you see here. In fact, all our MSP partners, they must pass a very strict qualification process because they will use their own services. Okay, so this is very important to know what's the quality of service. We request a 24/7 day service and infrastructure. And in fact, there's a wide branding and customization capability integrated in this package. How to identify the opportunity? I will not go into deeper detail, but just to weigh. The first one is based on the business need. In fact, business need is really you identify the company which exchange documentation with contractor, with external agent people, and they have to be protected. In fact, this is all companies, all vertical, all sectors. This is the most important point regarding the identification of the needs. In fact, there's all company with sensitive employees information that must be protected, and they have to send this information to contractors. So this is the main business need regarding technical feature. In fact, the customer with document management system like SharePoint, Alfredo,
Alfresco, Office, etc. They want to keep the control over the documentation when it's downloaded. And also, of course, the need to get all the information encrypted everywhere. Usually you will have many requests from companies with a DLP solution who wants to take more of the, sorry, my computer is not, they want to take more of the implemented DLP, and moreover, they want to protect the data in endpoints and file share. They want to protect the data once they leave their own environment. So this is very important. And we see also many companies with data classification solution, they want an automatic protection of this classified data. So I think that here you will see different level of need, and you have to make an audit to identify them very well in order to deliver the right Sealpath solution. Okay, regarding now the distribution model, we mentioned, and we are very strict on this, we respect it, that we're working on a tier 2 model, means that all sales go through our value-added distributor, system integrator, and MSP. We are protecting this model. This is a very important model to be stabilized. And in fact, we are giving from Sealpath a very strong focus on all the certification, all the training, more than 250 engineers certified in 2019, more right now, and a very good program of certification, which is managed by my colleague Maria. And we really encourage you for every partner to get them, to force them to be certified and to be really engaged in the technical knowledge about Sealpath. In terms of marketing, regarding the marketing action, in fact, we are offering many support and content. We usually raise many webinars for the partners, many newsletter content, also social network content, the presence in any kind of security event. This is very important to brand the name of Sealpath and to make the brand visible on your market. Okay, there's different level of partnership, and each partnership gets some different benefits and authorization. Now we want to compare Sealpath, and in fact, if we want us to keep the most impacting conclusion about our solution, we are thinking about the user experience. We use the native tools, very easy to use, very friendly use, as you've seen with Martin demo, drag and drop, click, and you protect or you unprotect your document, and in 1 second you give the right permission to different person. Yeah, maybe I will add a note. Everything I did on my demonstration, I did under user context. I was not administrator, logged on admin. Everything is in the user hands, and the user can do everything by yourself. Exactly, in a very friendly and quick way. Thank you. Exactly. Regarding the integration, we have seen also that we are ready to get integrated in all large companies to all installed tools with a full interoperability with DLP, CM, data classification tools, and any other corporate tools which are already existing. Thank you very much. I will keep maybe this last document in order for you to have some question. Maybe I don't know if it's clear, if you have some doubt about Sealpath use, or maybe if we go directly to the conclusion with some example of the installed project already in place. Thank you very much for your question. Probably I will add some information, all kind of data you can request about the Sealpath from Tonko Tinka and myself, Martin Matuska. You saw the mail addresses anton.tinka@sectech.sk, martin.matuska@sectech.sk, or simply sealpath@sectech.sk.
all the questions can be answered as well face to face, and we can as well create a presentation for your customer needs. Yeah, thank you. There's something that we did not mention in the process of getting on board new partners, new customer. Anton and Martin will tell you that this is very easy with Sealpath to have a POC, a proof of concept, a demo trial. We can perfectly organize a 15-day test for any customer with interest in evaluating our solution. Okay, so this is part of the next step. Once you have identified a potential customer, just to propose a POC and Sealpath to deliver this test trial for 15 days, up to 6 participants, for example. And I will just add from my previous experience, do not offer to end clients a proof of concept based on on-prem solution. The on-prem solution is really a lot of work. And if you would like to use all the features, you need to have at least 5 servers installed. And we are not talking about redundancy. So it's a really complicated setup. Always prefer to customer SaaS. Yeah, correct. In fact, this is a test period. And once they validate the features and the compliance, let's go with the on-premise on SaaS final model to be installed. But in fact, I agree with Martin, the POC should be SaaS just for evaluation during 15 days based on our server and services. On my side, I thank you very much for your participation. Anton, please, would you like to conclude? And yes, to give also, the final word? Thank you very much. Thank you, Sandrine, for your presentation. Also to Martin for the demo. I will switch back to the Slovakia. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto webinára, pozreli si možno nejaké novinky a ako to funguje a dúfam, že vám to prinieslo možno nejaké to know-how, čo viete ponúknuť svojim zákazníkom na lepšiu ochranu ich dokumentov. Samozrejme sme k dispozícii ako SecTech, ako možno Martin počas svojej demonstrácie spomenul, alebo následne nejakými vetami. Martin je plne vycertifikovaný na to, aby vám ako partnerom vedel pomôcť s proof of concept tomu zákazníkov. Vieme to naozaj celé nainštalovať, rozbehať, je to v priebehu pár hodín, takže nebojte sa to vyskúšať či už u seba alebo u svojich zákazníkov. Sme k dispozícii na prezentácie, v podstate dal by som povedať, že ODA pozrieť takisto na otvorenie dverí, na prezentáciu, na následne možno vyskúšanie, na implementáciu. Takže viete nás použiť kdekoľvek v tomto lifecycle pri tom obchodnom procese. Ja som zodpovedný za to, že viem vám pripraviť akékoľvek nacenenie v prípade, že máte nejakého zákazníka, ktorý by mal záujem, tak viem vám pripraviť cenovú ponuku. Sú tam zaujímavé marže, ktoré viete pre svojich zákazníkov mať, takže nebojte sa nás osloviť. Je to software, ktorý má dosť veľkú pridanú hodnotu pre zákazníkov a v dnešnej dobe je to celku žiadaná komodita. Takže veľmi pekne vám ďakujem za čas, ktorý ste tu strávili. A v prípade otázok som vám ja s Martinom tu na Slovensku k dispozícii. Pekne ďakujem. So back to English. Thank you for today. Thank you, Sandrine, also Maria for the presentation. And we will close the presentation now. Thank you very much. Thank you very much. Have a very good day. Thank you. And we are here to support you and answer any kind of question with SecTech team. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Have a good day.